अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए एक और शॉर्ट स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। इसकी दो एक साथ होंगी और हो सकता है ये नावल पहले से मौजूद हो, मैंने यूट्यूब पर सर्च नहीं किया। शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो मैं सर्च नहीं करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा तवील नहीं होती और कोई सुनना चाहे तो सुन सकता है, जिसकी आवाज़ में चाहे सुन सकता है। अलबत्ता तवील नावल के मामले में मैं एहतियात करती हूँ कि ऐसे नावल जो पहले से यूट्यूब पर मौजूद हैं उन्हें शेयर ना करूँ। फिर भी बहुत ज़्यादा फरमाइश किसी नावल की आ जाती है और वो अधूरा हो या उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी ना हो, तो फिर मैं सबकी फरमाइश पर दोबारा भी अपलोड कर देती हूँ। लेकिन ऐसे नावल जो बहुत सारे चैनल्स ने शेयर किए हुए हों तो उनके बारे में मैं जो है वो मोहतात होती हूँ, वो मैं शेयर नहीं करती हूँ। फ़िलहाल बढ़ते हैं कहानी की जानिब। तो कहानी का नाम है साहिलों की हवा। मुसन्निफ़ा हैं इकरा सगीर अहमद। किस्त नंबर 1। वो खुशी से गुनगुनाती हुई सहन से मुल्हिक बरामदे में आई थी और दूसरे लम्हे खाली बरामदे को देखकर उसके चेहरे पर फैले कोसों कज़ा के रंग खिज़ाओं के वीरानों में तब्दील हो गए थे। भाभी बेगम खुद परस्ती और खुद पसंदी के मुजाहरे कब स्टॉप होंगे, उसने सुलगते दिल से सोचा। पीछे अम्मा चली आई थी। बुत क्यों बन गई हो, जाओगी नहीं क्या? अम्मा, भाई कहाँ हैं? वो शहरीन को लेकर गया है डॉक्टर के यहाँ। चल तुझे रिक्शा। कुछ देर कबल तो ठीक ठाक थी बिल्कुल, ये अचानक क्या हुआ उन्हें? हार्ट अटैक या नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है? तेरे मुंह में खाक नामुराद, सोचे समझे बिना जो मुंह में आता है बकती चली जाती है। फरीदा ने आंखें निकाल कर लताड़ा। भाभी को प्रॉब्लम क्या है, क्यों जेलस होती हैं मुझसे? आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने जब्त की कोशिश भी ना की। लो भला, वो क्यों तुझसे जलने लगी? उसे तुझसे क्या परेशानी होगी? चल, मैं जानने वाले का रिक्शा करवा देती हूँ, आराम से बेखौफो खतर चली जाना। वापसी में तौकीर आ जाएगा लेने। अम्मा ने पुचकारा। अम्मा, आपको अच्छी तरह मालूम है मुझे रिक्शे से चिढ़ है। अजीब वाहियात सवारी है, दूर से ही लोगों को अपनी आमद की खबर कर देता है। वो रुमाल से चेहरा साफ करती बेजारी से गोया हुई। लड़की, तेरे नखरों से आजिज़ हूँ मैं। अपने बाबा से कहकर कार मंगवा लो, उसमें तो तुम्हें शर्म ना आएगी। फरीदा बुरी तरह चिढ़ गई। अम्मा, इस दौर में कार कौन सी बड़ी बात है? आजकल तो बेकार भी लेजिंग पर कार वाले बने फिर रहे हैं। सबको शऊर आ गया, ना आया तो हमारे घर वालों को जो आज भी बाइक से चिमटे हुए हैं। अरे बस बस, तालू से लगा ले ज़ुबान को, जो कतर कतर चलना जानती है। मायरा के यहाँ जा रही है या नहीं? फरीदा ने हस्बे आदत उसे झिड़का। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता अम्मा मेरे जाने का। वो गुस्से में बिपरी अंदर बढ़ती हुई बोली। क्यों, अब कौन सा पहाड़ टूट गया तुझ पर? उन्हें उसकी जिद और हट धर्मी एक आंख ना भाई थी। गम का पहाड़ टूटा है, ये सब भाभी की शरारत है। मैंने उनसे कहा था भाई को कह दें मुझे मायरा के यहाँ ड्रॉप कराएं, उसकी इंगेजमेंट है। मैं तैयार होकर आई तो वो भाई को लेकर चली गई ताकि मैं ना जा सकूं। वो सहन की उन सीढ़ियों पर बैठ गई जिनसे अंदर रास्ता जाता था। कितनी दफ़ा कहा है इरज, बदगुमानी मत पाला कर। बहू ऐसी नहीं है, वो वैसी भी नहीं है जैसी आप समझती हैं। अच्छा चुप रह, बीमारी कोई कहकर थोड़ी आती है। मगर भाभी की तो मुट्ठी में रहती हैं, वक्त और माहौल के हिसाब से जिसको चाहा चुटकी बजाई और बुला लिया। वो शदीद बदजन थी। इरज, बुरी बात है बेटा, भाभी है वो तुम्हारी। कितनी दफ़ा समझाया है, अगर तुम अपनी भाभी के साथ बुरा सलूक करोगी तो तुम्हारी बहनों के साथ भी उनके ससुराल वाले बुरा बर्ताव करेंगे। अम्मा ने 1000 बार की दी गई मिसाल फिर दोहराई थी। नहीं अम्मा, मेरी बहनें तो ससुराल वालों की जितनी इज्जत और खिदमत करती हैं, भाभी तो उसका पासंग भी नहीं कर सकती। इसके बावजूद भी जब उनके ससुरालियों के सर पर शैतान सवार होता है, वो उनको बेइज्जत करके निकाल बाहर करते हैं, कभी बच्चों समेत तो कभी बच्चे छीन कर मुतालबे मनवाने के लिए भेज देते हैं। वो अपनी मर्जी की मालिक हैं, बल्कि भाई को अपनी मर्जी के ताबे कर रखा है। ऐसा भला होता है कहीं? फिर भी आपको यही फिक्र रहती है और आपकी इसी ढील और नरमी की वजह से वो इतनी नडर हो गई हैं कि मुझसे मुसलसल ज्यादती करने लगी हैं। आंसू फिर तवातर से उसके सभी रुखसारों से फिसलने लगे थे। इस हफ्ते में भाभी ने यह तीसरी मर्तबा हरकत की थी। दिल मत जला पगली, मैं खुद छोड़ आती हूँ, चल टैक्सी में ले चलूँगी। अम्मा की ममता जोश में आई। मैंने कह दिया ना अम्मा, अब नहीं जाऊँगी। उनके बेहद इसरार पर वो उसी हट धर्मी से गोया हुई। लड़कियों पर यह ज़िद, हट धर्मी और नखरे अच्छे नहीं लगते। तुम्हें सदा हमारे साथ नहीं रहना। पढ़ाई ख़त्म हो चुकी, अब शादी करनी है। ससुराल जाकर ये सब करोगी तो चुटिया पकड़कर बाहर निकाल करेगा। सबसे पहले तुम्हारे घर वाला ही निकालेगा। बदलो अपने आप को। फिक्र ना करें, मैं आप ही और बच्चे की तरह अल्लाह मियाँ की गाय नहीं हूँ। फिर भाभी की ट्रेनिंग भी तो मिल रही है। वो रोते रोते हंस पड़ी तो फरीदा भी सर पर हाथ रखकर मुस्कुराकर बोली। कभी सोच समझ कर बोलना नहीं बेशरम, अपनी शादी की बात कितने मज़े से कर रही है। अम्मा, उसने उठकर उनके गले में बाहें डालकर कहा।
آپ میری دوست ہیں، دوست سے ہر بات شیئر کی جاتی ہے۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ جانتی ہوں سب مسکے مت لگا، نہیں جا رہی تو کپڑے بدل، میں یہاں بیٹھ کر بھائی کا انتظار کروں گی۔ مجھے یقین ہے بھابھی نے بھائی سے کہا ہی نہیں ہے، ورنہ وہ ایسے نہیں ہیں۔ دونوں وقت مل رہے ہیں، تم راستے میں بیٹھی ہو، پھر یہاں پودے بھی ہیں، بزرگ منع کرتے ہیں۔ چلو اندر چلو اور یہ قصہ بھول جاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی تھی۔ گھر کے ماحول میں آج کل بے حد ٹینشن چل رہی تھی۔ ابا آج کل کچھ زیادہ ہی اپنے بڑے بھائی شفیق صاحب سے مل رہے تھے۔ ویسے تو طویل عرصے سے ان دونوں خاندانوں کے درمیان اختلافات کے باعث تعلقات استوار نہ تھے۔ ان گزرے برسوں کے دوران شفیق صاحب نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادیاں کر دی تھیں اور انہیں پوچھا تک نہ تھا۔ ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے توفیق صاحب بھی 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے فرض ادا کر چکے تھے اور ان سے جھوٹے منہ صلاح تک نہ لی تھی۔ دونوں بھائی بیویوں کے ذہن سے سوچتے اور ان کی آنکھوں سے دیکھنے کے عادی تھے۔ اب 1 ماہ قبل شفیق صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تو ان کی آنکھوں پر بندھی غفلت و لاپرواہی کی پٹی از خود کھل گئی۔ ان کی طبیعت کی خرابی کا سن کر توفیق صاحب بھی بھاگے بھاگے چلے آئے تھے۔ طویل عرصے کے بعد ان کا یہ پہلا ملاپ تھا جو 2 سازشی و حاسد کی غیر موجودگی اور بے خبری میں ہوا، اور اس ملاقات نے ذہنوں پر جمی گرد کو گھنٹوں میں صاف کر دیا تھا۔ ان باتوں اور واقعات کی بھی تردید ہو گئی جو ایک دوسرے کے نام سے سنا کر بھڑکایا جاتا تھا۔ اب وہ اکثر ملاقات کرنے لگے تھے، جس کی خبر گھر والوں کو بھی ہو گئی تھی۔ تب سے دونوں طرف انتشار پھیلا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ شفیق صاحب سے مل کر آ رہے تھے۔ فریدہ بیگم کے بار بار پوچھنے پر بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ دونوں بھائی کیا پلان بنا رہے ہیں جو روز روز ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ وہ ایک کال کرتے اور توفیق فوراً چلے جاتے تھے۔ ارے اتنے گھنے ہو گئے ہیں تیرے ابا، 1000 بار پوچھنے پر بھی نہیں بتا رہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ فریدہ جلے کٹے لہجے میں سارا سے مخاطب ہوئی جو آج ہی آئی تھی۔ تمہارے پیٹ میں ہمیشہ مروڑ رہتی ہے، اس لیے تمہیں ہر جگہ کھچڑی پکتی دکھائی دیتی ہے۔ علاج کروا لو اپنی آنکھوں کا اور پیٹ کا بھی۔ انہوں نے اخبار آگے سے ہٹائے بغیر خشک انداز میں جواب دیا تھا۔ بات کر رہے ہیں یا لٹ مار رہے ہیں؟ ہوا کیا ہے تمہیں تنویر کے ابا؟ پہلے تو ایسے نہ تھے۔ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی ان کے لہجے پر۔ پہلے کاٹ کا الو تھا میں جس کو تم انگلیوں پر نچاتی رہیں، اور اب؟ بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا۔ عقل آ گئی ہے مجھے اور اب تم سوچ سمجھ کر رہنا۔ وہ اخبار ٹیبل پر رکھ کر فریدہ کی طرف دیکھتے ہوئے تنبیہی سخت لہجے میں گویا ہوئے۔ نامعلوم ان کے انداز میں کیا تھا کہ فریدہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ کارپیٹ پر بیٹھی اپنے 6 ماہ کے بیٹے کے کپڑے بدلتی سارا بھی چونک گئی تھی۔ ابا چائے لیجئے۔ ایرج ٹرے میں مگ لیے کھڑی تھی۔ جیتی رہو بیٹی۔ انہوں نے بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنا چائے کا مگ لے کر وہاں سے کمرے میں چلے گئے۔ سارا، دیکھا تم نے تیرے ابا نے کس محبت سے ایرج کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے، جیسے ذبح کرنے سے پہلے کسائی بکری کے سر پر محبت سے شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے۔ مجھے تو گڑبڑ لگ رہی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر متفکر انداز میں گویا ہوئی تھی۔ لو اماں کی بات سنو، خواہ ابا کو کسائی بنا دیا اور مجھے بکری۔ اماں، ابا تو مجھے ایسے ہی پیار کرتے ہیں، آج کل تو کچھ زیادہ ہی خیال رکھنے لگے ہیں۔ وہ مسکرا کر انہیں چائے دیتے ہوئے بولی۔ اماں کی بات درست ہے ایرج، جب سے میں آئی ہوں دیکھ رہی ہوں ابا بہت بدلے بدلے لگ رہے ہیں، تم سے قریب ہو گئے ہیں اور ہم سے دور۔ دیکھا ابھی چائے لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں، اس سے قبل وہ اپنا وقت ہمارے ساتھ گزارنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ سارا کے انداز میں بھی ماں کی طرح پریشانی تھی۔ سارا اور اماں کو نیا موضوع مل چکا تھا۔ وہ سارا کے بیٹے کو گود میں لیے باہر نکل رہی تھی جب اس کی سماعتوں میں اماں کی آواز آئی تھی۔ شہرین کو آج میکے جانا ہے، کچھ دیر قبل اس کی امی نے فون کیا ہے، ابھی تک توقیر نہیں آیا، بہو کو دیر ہو رہی ہے۔ کئی بار فون کیا وہ بھی نہیں اٹھا رہا۔ جواب میں سارا نے کیا کہا اس نے نہیں سنا۔ وہ پھرتی سے واپس پلٹی، بچہ اس عجلت میں اس کی گود میں ڈالا کہ گرتے گرتے بچا۔ یا وحشت، یہ تم پر کیا آفت نازل ہوئی آنن فانن؟ سارا روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگا کر بولی۔ مجھے مائرہ کی طرف جانا ہے، وہ ناراض ہے مجھ سے، اس کی کال آئی تھی ابھی۔ اماں میں جاؤں؟ وہ ایک سانس میں بولتی چلی گئی۔ جیسے میں منع کر دوں گی تو رک جائے گی۔ ہاں اماں، آپ منع کر بھی نہیں سکتی، میں جاتی ہی کہاں ہوں، تجھ سے تو بس زبان درازی کروا لو۔ اماں جانے دینا، گھر سے کہاں نکلتی ہے یہ؟ سارا کی بدولت اسے اجازت مل گئی تھی۔ تمام سوٹس وہ پہلے ہی پریس کر کے ہینگ کر دیا کرتی تھی، سو تیاری میں اسے 10 منٹ سے زیادہ نہ لگے تھے۔ بال برش کرنے کے بعد فولڈ کر کے کیچر میں جکڑ دیے تھے۔ اس کے تیکھے نقوش خوبصورت تھے، شفاف جلد میں گلابیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اماں کی سختی کی وجہ سے کوئی میک اپ کا سامان اس کے پاس نہ تھا، سوائے ایک لائٹ پنک کلر کی لپسٹک کے جو ہونٹوں پر لگ کر محسوس نہ ہوتی تھی۔ وہ اکلوتی لپسٹک اس نے ہونٹوں پر پھیری۔ کانوں میں پہلے ہی سونے کے نازک سے ٹاپس تھے جو ہر وقت موجود رہتے تھے۔ وہ پرس لے کر چادر اوڑھتی ہوئی کمرے سے نکل کر بڑے کمرے میں آئی تو اماں نے تنقیدی نگاہ سے دیکھا تھا، جبکہ سارا کی نگاہ میں بڑا پیار اور فخر تھا۔ ماشاء اللہ، مجھ سے اور صوفیہ باجی سے بھی آگے نکل گئی ہو۔
रूप और रंग में भी और कदो कामत में भी। सारा ब्लू सूट में उसके महकते वजूद को प्यार से देखते हुए बोली, हाँ, लंबी ऊँट जैसी हो गई है, अकल टखनों से आगे ना बढ़ सकी। चल जाकर अपने अब्बा को कह, वो छोड़ कर आएंगे तुझे। मैं अब्बा के साथ नहीं जाऊँगी, रात में उन्हें धुंधला दिखाई देता है। फिर किसके साथ जाओगी? भाई के साथ, वो आते ही होंगे, मगर वो शहरीन को लेकर जाएगा। अगर आज भाभी नहीं जाएंगी तो क़यामत नहीं आएगी। अगर क़यामत को आना ही है तो तेरी ज़ुबान पर क्यों नहीं आ जाती जो बेमसरफ़ चलती है? कुछ भी कह लो, कुछ भी समझा लो, मगर इस लड़की की समझ में नहीं आता है। फरीदा जो पहले ही शोहर की तरफ से परेशान थी, ऐसे में इरज की ज़िद ने उन्हें सीख पा कर दिया था। आप ही अम्मा इसी तरह बात पे बात मेरी इंसल्ट करती हैं। इरज रुंधे हुए लहजे में सारा से मुखातिब हुई। अम्मा, आपके समझाने का तरीका गलत है। ऐसी बातें प्यार मोहब्बत से समझाई जाती हैं। और इरज, तुम भी बचपना छोड़ो, अकल को इस्तेमाल करना शुरू करो। आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द देखो और सीखो कि लोग किस तरह रह रहे हैं। इस दौर में सच भी बहुत मोहतात तरीके से बोला जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या बातें हो रही हैं? उसी वक्त तौकीर ने अंदर आते हुए कहा। इरज मुंह फुलाए उनके करीब पहुंच गई। भाई, मुझे मायरा के यहाँ जाना है, अम्मा मना कर रही हैं। मैं मना नहीं कर रही, कह रही हूँ अपने अब्बा के साथ चली जा। फरीदा उसे घूरते हुए बेटे से मुखातिब हुई। अब्बा इस टाइम कहाँ जाएंगे, मैं छोड़ आता हूँ। बहू को मैके जाना है, वो तैयार बैठी है, तुम उसको ले जाओ। भाभी तो रोज़ मैके जाती हैं, खसूसन उन दिनों उनको अम्मी की बहुत याद आती है जब हमारे यहाँ आपी या अपिया आती हैं ताकि काम ना। इरज ज़ुबान बंद कर ले, वरना। फरीदा का बस चलता तो वो उसकी ज़ुबान काट डालती। अम्मा क्यों डांटती रहती हैं, रहने दें, बच्ची है अभी। तौकीर शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रखकर उनसे मुखातिब हुआ। बच्ची है अभी, बच्ची है अभी कहकर तुम लोगों ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। कल कला ससुराल जाएगी तो नाक कटवाएगी हमारी। घरदारी का ज़रा भी शौक़ नहीं है, बस फर ज़ुबान चलती है। अम्मा को उसकी ज़ुबान से अज़ली बैर था। वो भाई के कंधे पर सर रख कर रोने लगी। फरीदा को मज़ीद पतंगे लग गए। वो तिल मिलाकर गोया हुई। सारी ज़िंदगी में सिर्फ यही सीखा है, ज़ुबान चलाना और आंसू बहाना। अम्मा अब छोड़ें भी। सारा को बहन पर तरस आया था। चलो मुंह धो जाकर, मैं आ रहा हूँ कपड़े चेंज करके। कम ऑन, हरी अप। तौकीर उसका सर थपथपाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। हो गई खुश, बच्चे को ज़रा सुख का सांस ना लेने दिया। घर में घुसते ही हुक्म सादिर कर दिया मलिका ने। अम्मा बड़बड़ाई। इरज मुँह धोकर आओ, भाई आ रहे होंगे। उसे जवाब देने के लिए मुँह खोलते देख कर सारा ने जल्दी से टोका था। वो रुमाल से चेहरा साफ़ करती हुई अपने कमरे में आई। मुँह धोकर चेहरा साफ़ किया। सैंडल पहनते वक्त निगाह पड़ी तो मालूम हुआ एक सैंडल का क्लिप गायब है। इस तरह वो सैंडल बुरी लग रही थी। इस मैचिंग में दूसरी सैंडल भी नहीं। उसे याद आया इस कलर की सैंडल भाभी के पास है, जिसमें जड़े वाइट नगीने उसकी शर्ट में लगी लेस के नगों से मैच करते हैं। वो उनके कमरे में चली आई जहाँ वो पहले से फूले हुए चेहरे को मज़ीद फुलाकर बैठी हुई थी और बिगड़े तेवर मतला कर रहे थे कि चंद लम्हे कबल यहाँ मौसम खासा गर्म रहा है, जिसकी शिद्दत तो हिद्दत भाभी के रवैये में मौजूद थी। भाभी जान, आप अपनी ब्लू वाली सैंडल दीजिएगा जिसमें वाइट नगीने जड़े हैं। मेरी सैंडल टूट गई है। उसके लहजे में शीरनी थी। ये तुम्हें अचानक कैसे मायरा की याद आ गई? दोपहर तक तो तुम्हारा कोई इरादा ना था। वो उसकी बात इग्नोर करके तंजिया अंदाज में गोया हुई। भाभी जान, याद और बीमारी का कोई भरोसा नहीं होता, बिन बुलाए कभी भी आ सकती हैं। उसने भी मुस्कुराते हुए तंज का जवाब तंज से दिया। मायरा के यहाँ फंक्शन है कोई? उनका मूड मज़ीद बिगड़ गया था। नहीं, फिर कोई सी भी सैंडल पहन जाओ, भरी पड़ी हैं तुम्हारे पास। ज़रूरी थोड़ी है फजूल बातें करने जाओ भी तो मैचिंग ज़रूरी है। वो सैंडल मेरी जहेज़ की है, 1500 में ख़रीदी थी राबी सेंटर से। टूट गई तो बेकार हो जाएगी। कोई फंक्शन होता तो दे देती। वो अपने मखसूस दिल जलाने वाले अंदाज में कहने के साथ साथ बाथरूम की जानिब भी देखती जा रही थी, जहाँ से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। इरज ने जवाबन कुछ न कहा और बाहर निकल आई। अम्मा को वो बड़े आराम से जवाब दे दिया करती थी और उनको बहुत कम। हाँ, आजकल की बेगैरत लड़कियों से सिर्फ लड़कों की बातें करवा लो। शादी का इतना शौक़ है, ऐसी बातों के लिए मौका की तलाश में रहती हैं, जहाँ मौका मिले और सर जोड़कर बैठें बेहयाई की बातें करने के लिए। भाभी कमरे से निकलकर गैलरी में आ गई थी और उनकी ऊंची बड़बड़ाहट बखूबी उसकी समाअत तक पहुंच रही थी। उसके खून के अंदर तूफान सा मचलने लगा था। दिल तो चाह रहा था इस मिडिल क्लास फेल औरत की जाहिलाना तबीयत लम्हे भर में दुरुस्त कर दे, मगर अम्मा के ख्याल ने उसे बाज रखा। इरज चलो बेटा। तौकीर उसके पैरों के पास सैंडल रखते हुए गोया हुए। इरज ने देखा ये वही सैंडल थी जिसे देने से भाभी ने इनकार कर दिया था। उसने चेहरा उठाकर देखा। उनकी मुस्कुराहट में एक शर्मिंदगी, एक अज़्म हलाल सा था। भाभी की जानिब से की गई हर ज्यादती पर उनकी तरफ से ऐसा ही रद्द-ए-अमल होता था। भाई ये आप क्यों ले आए? बहुत कीमती है ये, किसी फंक्शन में अच्छी लगती है। मैं तो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, मेरी बहन से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकती। उनके अजहद इसरार पर उसे वो जबरन पहननी पड़ी थी,
मगर भाभी की लग बकवास ने उसे बुरी तरह पसमर्दा कर डाला था। लड़के और लड़कों की बातें, शादी का शौक और शादी की बातें। उसके अंदर बार बार कोई उन्हीं लफ्ज़ों के कोड़े बरसा रहा था। भाभी से उसे पुरखाश ज़रूर थी, मगर आज पहली बार नफरत और गैरियत महसूस हुई थी। खंजर के वार से ज़्यादा ज़ुबान के वार घायल करते हैं। इसी साल वो BSc के एग्ज़ाम देकर फारिग हुई थी। तालीमी मराहल के दौरान और ना मोहल्ले में ही उसका नाम किसी लड़के के साथ आया था कि उसकी परवरिश अम्मा जैसी सख्तगीर और ज़माना शनास औरत ने की थी और आज़ादी देते वक्त उसकी हद भी समझा दी थी। फिर भाइयों बहनों और अब्बा से इतनी मोहब्बत मिली थी कि मज़ीद किसी मोहब्बत की ज़रूरत ही महसूस ना हुई थी। खुश नसीबी से फ्रेंड्स भी ऐसी मिली थीं जो आला इखलाक और शफाफ जहनों की मालिक थीं। उनके दरमियान कभी भी किसी लड़के का जिक्र ना आया था। उनकी अपनी बातें ही इस कदर होती थीं कि किसी और की गुंजाइश ना थी। मायरा के यहाँ भी वो ज़्यादा देर ना ठहर सकी थी। वापसी में वो बड़े आराम से अंदर दाखिल हुई तो सामने भाभी बैठी चिलगोज़े छील कर खा रही थी। इरज पर कहर भरी निगाह डालकर दूसरी निगाह उन्होंने उसके पाँव पर डाली। उसके गुलाबी गुलाबी पाँव ब्लू सैंडल में जाजिब नज़र लग रहे थे। फिर नामालूम उन्होंने किस अंदाज में उसे घूरा था कि वो अचानक पाँव मुड़ जाने की वजह से लड़खड़ा कर गिरी थी। सैंडल का ऊपर का खोल उसके पाँव में रह गया और नीचे का सोल दूर जा गिरा। एक साथ 2 चीखें उभरी थीं। इरज की तकलीफ से चीख निकली थी भाभी की अपनी टूटी सैंडल देखकर। तोकीर जो उसे लाने के बाद बाइक स्टैंड कर रहे थे, वो भागकर अंदर आए थे और बर्क रफ्तारी से उसे उठाया था जो तहलीज पर पड़ी थी। क्या हुआ? अम्मा और सारा घबराकर वहाँ आई थीं। कुछ नहीं, इरज का पाँव मुड़ गया है। वो उसे उठाकर उसके कमरे में ले आए थे। पीछे पीछे अम्मा और सारा आईं तो मजबूरन भाभी को भी आना पड़ा और इस शदीद तकलीफ़ में भी उसने महसूस किया भाभी सब्र बर्दाश्त की आखिरी हदों से गुजर रही हैं। ज़रूरत क्या पड़ गई थी सैंडल पहनने की? ना मालूम क्या शौक़ है ये पहाड़ पैरों में पहनने का। अम्मा परेशानी से उसके करीब बैठ गई थी। सारा भी उसका हाथ अपने हाथ में दबाए फ़िक्रमंद सी बैठी थी। भाई ने सैंडल उतारकर इस अंदाज में दूर फेंके गोया वो सैंडल ना हो कोई जहरीले सांप हो। भाभी मुंह बनाए खड़ी थी और यकीनन दिल ही दिल में उसे तमाम गालियों और कोसलों से नवाज रही होगी। पहले भी कई बार अनजाने में वो उनकी नेल पॉलिश, परफ्यूम और चूड़ियाँ शहीद कर चुकी थी। हालांकि वो सब इत्तफाकन ही होता था। भाभी उस वक्त सबकी निगाह में अच्छी बनने के लिए उसे कुछ ना कहती थी, मगर तन्हाई में मौका मिलते ही मुबहम अंदाज में वो दिल की भड़ास निकाला करती थी। शुक्र है पाँव सिर्फ मुड़ा है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो कीर विक्स लगाने के बाद गर्म पट्टी बांधते हुए तमानियत भरे लहजे में गोया हुए। सॉरी भाभी, आपकी सैंडल टूट। दफ़ा करो सैंडल को, शुक्र करो सैंडल टूट गई और हड्डी बच गई। सैंडल हज़ारों मिल जाएंगी। तो कीर ने उसकी बात कता करके मोहब्बत भरे लहजे में कहा और इतनी तकलीफ़ में ना चाहते हुए भी वो हंस पड़ी थी। भाभी की शक्ल देखने वाली थी। इससे सर्द जंग का आगाज़ भाभी ने खुद ही किया था, वरना वो बड़ी भाभी की तरह ही उनकी इज्जत करती थी और चाहती थी। सारा और सोफिया की शादी हो चुकी थी तो कीर की शादी के बाद तनवीर भाई ने भाभी और बच्चों को मस्कत बुलवा लिया था, क्योंकि फ़र्म की जानिब से उन्हें वहाँ रिहाइश मिल चुकी थी। वो उम्र के फ़र्क के बावजूद बड़ी भाभी से काफ़ी फ्री थी। वो बहुत अच्छी आदत और अखलाक की मालिक थीं। कभी भी उन्होंने इस घर को ससुराल ना समझा था। अपने वालिदैन और बहन भाई की तरह उनका ख्याल रखा था। तोकीर की शादी के चंद हफ्तों बाद वो चली गई थी। वो बहुत दिनों तक उन्हें याद करके रोती रही थी, उनकी कमी महसूस करती रही थी। रफ्ता रफ्ता उसका जहन उनसे दूरी का आदी होता गया तो उसकी तवज्जो अज खुद ही शहरीन भाभी की जानिब मबजूल होने लगी। बहुत जल्द उसे एहसास हुआ कि भाभी तो अब इस घर में आई हैं। वो किसी को लिफ्ट देने की आदी नहीं थी, ना किसी को अहमियत देना जानती थी। दूसरों में नुक्स निकालना और बेजा तनकीद करना उनका महबूब मशगला था, और वो जो अब्बा और भाई की लाडली और चहीती थी, उसका लाड प्यार उन्हें एक आँख ना भाता। उन्हें दुनिया भर की खामी उसकी ज़ात में नज़र आने लगी थी। असल शामत तोकीर भाई की आई थी, जो ना भाभी की पूरी तरह तरफदारी कर पाते और ना घर वालों से कता ताल्लुक़ कर सकते थे। वो धीमे मिजाज के शफ़ीक को मोहब्बत करने वाले इंसान थे। इरज से उन्हें दिली लगाव था। वो उससे बहुत मोहब्बत करते थे। उसकी हर फरमाइश और ख्वाहिश पूरी करना वो अपना फ़र्ज़ समझते थे। बीवी के तेवर और मिजाज से आशनाई उन्हें भी बहुत जल्द हो गई थी, मगर शराफत और तहम्मुल से बर्दाश्त कर रहे थे। कई बार दबे लफ्ज़ों में उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर उन्हें अपनी रविश पर कायम देखकर सब्र कर गए और इरज का पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगे, जिससे भाभी ने चिढ़कर उसके खिलाफ सर्द जंग शुरू कर दी थी। वो भी पूरी तरह मुकाबला कर रही थी। उनकी बहस में उन्हें जलाने के लिए हर वो काम करती जिससे उन्हें चिढ़ थी। अब्बा और ताया की खुफिया मुशावरत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। इसी हिसाब से अम्मा की टेंशन बढ़ रही थी और अम्मा अब्बा के ताल्लुकात में कशीदगी भी। सारा और सोफिया भी इस मिलाप से नाखुश थीं। वो आती और माँ के साथ खुसर पुसर करती रहती थीं। इरज, शहरीन अपने मामों के बेटे का रिश्ता लाई है तुम्हारे लिए। लड़का दुबई में काम करता है, आजकल यहाँ आया हुआ है शादी की गर्ज से। अम्मा ने बहुत मीठे लहजे में नामालूम उसे इतला दी या राय ली थी। मुझसे जान छुड़ाने का नया और ख़तरनाक प्लान।
اس کے دل نے سرگوشی کی۔ کتنی اچھی ہے شہرین جو تمہاری بھلائی کا سوچتی ہے، ایک تم ہو جو اس سے بدگمان رہتی ہو۔ اگر وہ تم سے بغض رکھتی تو ایسے کماؤ ہونہار لڑکے کا رشتہ نہ لاتی۔ اماں نے پھر بھابھی کی سائیڈ لی تھی۔ بھابھی کے ماموں کا بیٹا، ان کے ماموں اور مامی اتنے کالے ہیں تو ان کی اولاد کتنی کالی ہوگی، سوچا ہے آپ نے؟ لو، دماغ پھر گیا ہے لڑکی کا۔ اماں ہنسی تھیں۔ ہمیں ان کی کالی رنگت سے کیا لینا، لڑکے کی کمائی اور کردار دیکھا جاتا ہے بیٹی۔ جب جیب میں مال ہوتا ہے تو کالی چمڑی بھی گوری ہو جاتی ہے۔ پھر اس دور میں ایسی کریمیں اور لوشنز چل گئے ہیں جو راتوں رات رنگ گورا کر دیتے ہیں۔ سنا ہے لڑکا خوبصورت ہے۔ اماں نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ مجھے نہیں کرنی شادی وادی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ منہ بنا کر بڑبڑائی تھی۔ اچھا، تم انکار کرو گے اور ہم مان جائیں گے؟ اس بھول میں مت رہنا، آج کل میں وہ لڑکا یہاں آنے والا ہے، تمیز سے رہنا۔ اماں اسے ڈانٹ ڈپٹ کر چلی گئی اور وہ بھابھی کی ہوشیاری پر پیچ و تاب کھانے لگی، جنہوں نے ایک تیر سے کئی نشانے لگائے تھے۔ اول، بہت آسانی سے وہ اسے چھٹکارا پا لیتی۔ دوئم، تاحیات اماں ابا اور بھائی کے آگے سر بلند رہتی۔ سوئم، اس کی زندگی جہنم بنانے کی جو قسم انہوں نے کھائی تھی، بہت سہل انداز میں وہ اپنے ماموں مامی اور ان کے بیٹے کو سکھا کر اسے جیتے جی واصل جہنم کرتی اور خود موج مناتی۔ دیکھتی ہوں کس طرح وہ ماموزاد یہاں آ کر ٹھہرتا ہے، 1 گھنٹے میں ہی چٹی کا دودھ یاد دلا کر بھاگنے پر مجبور نہ کر دوں تو ارج نام نہیں ہے۔ اس نے غصے سے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ 1 ہفتے بعد ہی اسے اپنی حسرتیں پوری کرنے کا موقع مل گیا۔ اس دن گھر پر کوئی نہ تھا۔ کال بیل پر اس نے گیٹ کھولا تو سامنے کھڑے سوٹڈ بوٹڈ دراز قد و وجیہہ صورت اجنبی بندے کو کھڑا دیکھ کر ایسی بوکھلائی کہ کچھ کہہ نہ سکی۔ جی، یہ توفیق انکل کا گھر ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ شخص بھاری اور پروقار لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ فوراً ہی الرٹ ہو گئی۔ پڑھنا نہیں آتا آپ کو یا آپ کی نظریں کمزور ہیں؟ اس شخص کی تمام وجاہت و وقار اس خیال نے محو کر دیا کہ وہ بھابھی کا ماموزاد تھا۔ جی؟ اجنبی نے چونک کر حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ شاید آپ کو انگلش پڑھنی نہیں آتی، تبھی ابا کا نام آپ پلیٹ پر پڑھنے کی بجائے مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ اس کا انداز 100% توہین آمیز تھا۔ نتیجتاً اجنبی کے وجیح چہرے پر غصہ و درستگی جھلکنے لگی تھی۔ مس، پڑھنے کے باوجود کنفرمیشن ضروری ہوتی ہے۔ اگر میں نام پڑھ کر انفارم کیے بنا اندر چلا آتا تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا؟ ری ایکشن؟ پھر صرف ایکشن ہی ایکشن ہوتا میرا، طبیعت صاف ہو جاتی اور نیت بھی۔ مائنڈ یور لینگویج، آپ کو مینرز نہیں ہیں کسی سے بات کرنے کے؟ وہ اجنبی اس بار پوری طرح غصے میں آ چکا تھا۔ میں بندہ دیکھ کر بات کرتی ہوں مسٹر، تم کیا سمجھتے ہو دبئی سے نمبر 2 پیسہ کما کر یہاں آ کر ہم پر دھونس جماؤ گے؟ اوہ شٹ، یو آر میڈ، ٹوٹلی میڈ۔ اس شخص کی آنکھوں سے شعلے سے نکلنے لگے تھے، سفید رنگت میں آگ دہک اٹھی تھی۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے وہاں سے چلا گیا۔ چند سیکنڈ بعد کار کے جانے کی آواز آئی تھی۔ ہررا، خس کم جہاں پاک۔ اپنی کامیابی کی خوشی میں وہ جھومنے لگی تھی۔ اپنی بے پایہ مسرت کے جنون میں وہ اس اجنبی کے ہاتھ سے گرا وزٹنگ کارڈ دیکھنا بھول گئی تھی جو ہوا سے اندر آ گرا تھا۔ بیٹا کوئی آیا تو نہیں تھا؟ ابا جو 1 گھنٹے سے بے چین تھے اس سے مخاطب ہوئے جو ان کے لیے چائے لائی تھی۔ نہیں تو ابا، ان کو کپ دیتے ہوئے لمحے بھر کو اس کے ہاتھ کانپے۔ حیرت ہے، وہ تو وقت کا بڑا پابند ہے، میں سمجھا مجھے دیر ہو گئی ہے۔ ابا پریشانی سے بڑبڑائے۔ کون وقت کا بڑا پابند ہے، کس کو آنا تھا؟ اماں متجسس سی گویا ہوئیں۔ شاید وہ آ کر بھی چلا گیا ہے۔ عمر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ اس کا وزٹنگ کارڈ مین گیٹ کے پاس پڑا تھا۔ توقیر نے سنہری کلر کا کارڈ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جو ابھی باہر سے آ رہا تھا۔ ہاں ہاں بھائی، یہ کیسی نامناسب بات ہوئی ہے، وہ آیا اور باہر سے ہی چلا گیا، جبکہ میں نے خود اصرار سے بلایا تھا اسے۔ ابا کارڈ دیکھتے ہوئے بے حد تعصب بھرے انداز میں گویا ہوئے۔ کسی بہت اچھے دوست کا بیٹا ہوگا جو آپ کو اتنا دکھ ہو رہا ہے۔ دراصل بہو میکے گئی ہوئی ہے، میں مارکیٹ گئی تھی، گھر میں ارج تنہا تھی، یہ پڑھ کر سو گئی ہوگی۔ یہ تو ویسے بھی مردوں سے شرط لگا کر سونے کی عادی ہے۔ وہ غریب گھنٹی بجا بجا کر یہ کارڈ ڈال کر چلا گیا تاکہ اس کی آمد کا ثبوت رہے۔ اماں نے حسب عادت اسے جھاڑنے کا موقع ضائع نہ کیا، مگر اس وقت وہ اماں کی بات کا برا نہ مان سکی تھی کہ اس کا ذہن تو ابا کی طرف الجھا ہوا تھا۔ دوست کا نہیں، بھائی شفیق کا بیٹا ہے، عمر دراز، اکلوتا بیٹا، بھول گئیں؟ عمر دراز؟ اماں کے انداز میں بدحواسی تھی۔ گھڑوں پانی ندامت کا اس پر بھی پڑ گیا۔ اپنا کہا گیا ایک ایک لفظ کانوں میں گونجنے لگا۔ اس کا اس گھر میں کیا کام؟ وہ کیوں آیا یہاں؟ اماں کسی نڈر لڑاکا سپہ سالار کی مانند ابا کے روبرو سوال کر رہی تھی۔ یہ گھر تمہارے باپ کا نہیں ہے، میرا ہے، اور میں جس کو چاہوں بلاؤں گا۔ تم میں دم ہے تو روک کر دکھاؤ۔ اماں کے آگے بھیگی بلی بنے رہنے والے ابا ایک دم ہی شیر بلکہ ببر شیر بن گئے تھے، اور گھر میں جنگل سا ہی ہنگامہ رہنے لگا تھا۔ دال میں کالا تو مجھے بہت پہلے سے دکھ رہا تھا۔ دال اور کھچڑی تمہاری اوقات یہی ہے بس۔ ابا، اماں، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟
ہم نے کبھی آپ کو ایک دوسرے سے تیز آواز میں باتیں کرتے نہ دیکھا، اور اب ارج اپنے کمرے میں جاؤ۔ اسے خاموش اور گمسم دیکھ کر بھائی اس سے مخاطب ہوئے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر اوندھے منہ گر گئی تھی۔ کچھ دیر قبل وہ اپنے کارنامے پر جتنی مسرور اور مطمئن تھی کہ اس کی بدتمیزی دیکھ کر بھابھی کا ماموزاد پلٹ کر نہ آئے گا، اب حقیقت معلوم ہونے کے بعد کہ وہ بھابھی کا ماموزاد نہیں، اس کا تایا زاد تھا، اور پہلی دفعہ ابا کے بلانے پر آیا تھا، اور اس نے کس شاندار طریقے سے اس کا استقبال کیا تھا۔ درست کہتی ہیں اماں، میں صرف زبان چلانا جانتی ہوں، عقل استعمال کرنا نہیں۔ اگر اس وقت میں یہ سوچ لیتی کہ بھابھی کی غیر موجودگی میں ان کا کزن کیوں آئے گا، وہ سوچ سوچ کر شرمندگی کے ساگر میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ عمر باپ کے سامنے مؤدب سر جھکائے بیٹھا تھا۔ قریبی سائقہ بیگم بھی براجمان تھیں۔ ان کے چہرے پر گہرے تفکر اور تجسس کے تاثرات تھے۔ وہ کرن اکھیوں سے کبھی بیٹے کی طرف دیکھتی جو ارد گرد سے بیگانہ بنا بیٹھا تھا، کبھی اپنے شوہر نامدار شفیق صاحب کی طرف جو دنیا بھر کی سختی چہرے پر سجائے کچھ کہنے کے لیے لفظوں کے چناؤ میں مصروف تھے۔ ارے کچھ بولیں گے بھی کہ یوں ہی خاموشی کی سزا دیں گے؟ حد ہو گئی، اتنی دیر خاموش بیٹھے بیٹھے دل گھبرا گیا۔ آپ کی خاموشی ہے کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ایسی منحوس خاموشی کسی طوفان کی آمد کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ میرا دل ہول رہا ہے، کچھ کہیں تو صحیح۔ سائقہ مزید اس سسپینس کو برداشت نہ کر سکیں اور ایک دم گویا ہوئیں۔ میں نے عمر کی شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شفیق صاحب کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ ایک نگاہ عمر کے جھکے سر پر ڈالتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئے۔ اوہ، یہ تو اچھی بات ہے، اور آپ ایسے سوچ رہے ہیں جیسے کشمیر کا فیصلہ آپ کو ہی کرنا ہے، یا عراق میں امن و امان قائم کرنے کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ڈال دی گئی ہو۔ یہ ہمارے اکلوتے لاڈلے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ ہے جو خوشی خوشی کرنا ہے۔ وہ چہک کر کہنے لگی۔ میں نے تو خوشی خوشی ہی فیصلہ کیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے تم کتنی خوشی کا اظہار کرتی ہو اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کی خوشیوں کا۔ شفیق صاحب کے طنزیہ لہجے میں ایسی کوئی بات ضرور تھی جس نے ان کی چھٹی حس کو بیدار کر دیا تھا۔ یہ کیسے سیاسی لیڈروں کی طرح بات کرنے لگے ہیں آپ؟ بیٹے کی شادی کی خوشی ماں سے زیادہ کسی کو ہو سکتی؟ یہ کیسی بات ہے، خوشی بھی ماں کو ہوتی ہے، اور بہو سے زیادہ جھگڑتی بھی ماں ہی ہے، یعنی زیادہ خوشی زیادہ لڑنا ماں ہی کر سکتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بہو گھر آئی بھی نہیں اور آپ نے جھگڑے بھی شروع کروا دیے۔ لڑکی کہاں ہے؟ دیکھی ہے آپ نے جو شادی کی بات کر رہے ہیں؟ عمر بیٹے آپ بتاؤ گے یا میں بتاؤں لڑکی کے بارے میں؟ وہ عمر کی جانب دیکھ کر مسکراتے لہجے میں گویا ہوئے۔ میں کیا بتاؤں پاپا، آپ خود ہی بتائیں، اس نے ایک نگاہ ان پر ڈال کر آہستگی سے کہا تھا۔ ہیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں باپ بیٹے کے درمیان؟ کس لڑکی کی بات ہو رہی ہے؟ عمر تم نے کس لڑکی کو دیکھا اور مجھے بتایا تک نہیں؟ وہ حواس باختہ سی عمر کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسے پریشان مت کرو بے صبر عورت، لڑکی عمر نے نہیں میں نے پسند کی ہے۔ عمر نے صرف میری خواہش کا احترام کیا ہے۔ کیسی خواہش، کیسا احترام؟ لڑکی کس کی ہے؟ توفیق کی بیٹی، میرے بھائی کی بیٹی بہو بنے گی میری۔ شفیق صاحب کے لہجے میں فخر و انبساط امٹ آیا تھا۔ توفیق کا نام سنتے ہی سائقہ اس طرح اچھل کر صوفے سے کھڑی ہوئیں گویا یکلخت اس میں کانٹے نکل آئے ہوں۔ ماں کو اس طرح کھڑے ہوتے دیکھ کر عمر بھی کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ توفیق کی بیٹی؟ ارج؟ شکر تمہیں نام تو یاد ہے۔ ہاں وہی ارج۔ شفیق صاحب کے لہجے میں طمانینت تھی اور چہرے پر ان کو جلانے والا تبسم۔ ارے یہ آپ نے کیا کر دیا عمر، تم نے بھی ماں کا خیال نہ کیا؟ وہ کھڑے کھڑے واویلا کرنے لگی۔ جس عورت نے جادو سے 2 حصوں میں ہمیں بانٹ دیا، بھائی سے بھائی کو برسوں جدا رکھا، غم و خوشی میں کوئی واسطہ نہ رکھا، اس ماں کی بیٹی اس گھر میں آ کر کیا ظلم نہ ڈھائے گی؟ وہ زور و شور سے رونے لگی۔ عمر پریشان سا ماں کی طرف بڑھا تھا۔ عمر جاؤ یہاں سے، اس ڈرامے باز عورت کے ڈرامے پر یقین مت کرنا۔ ایسی اداکاری سے یہ ساری زندگی مجھے الو بناتی آئی ہے۔ لیکن پاپا، وہ گم و گم کی کیفیت کا شکار ہوا۔ جاؤ، ان کا حکمیہ انداز دیکھ کر وہ چلا گیا۔ شفیق صاحب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ کوئی کھیل نہیں، میرے اکلوتے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے۔ گھر ایک بار بنتا ہے، شادی روز روز نہیں ہوتی ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ میاں کو چٹان کی طرح اٹل دیکھ کر وہ رسانیت سے گویا ہوئیں۔ بہت سوچ سمجھ کر ہی میں نے اور توفیق نے فیصلہ کیا ہے۔ ان کے انداز میں کوئی لچک و نرمی نہ تھی۔ اچھا، تو اس لیے دونوں بھائیوں کی روز روز ملاقاتیں ہو رہی تھیں، یہ سازش تیار ہو رہی تھی میرے خلاف۔ مگر میں کوئی بکواس سننا نہیں چاہتا۔ فریدہ سے تمہیں شکایات ہیں، مگر یہ یاد کرو ہر زیادتی کی ابتدا تمہاری جانب سے ہوتی تھی۔ او ہو، یہ آپ نہیں، اس جادوگرنی کا جادو بول رہا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ ماضی کے قصے کو ماضی میں دفن رہنے دو۔ بچیوں کو فون کر کے کہہ دو کہ کل عمر کے سسرال چلنا ہے شادی کی تاریخ لینے۔ دامادوں کو بھی کہہ دینا۔ اس وقت ان کے لہجے میں اس قدر سختی و قطعیت تھی کہ سائقہ جیسی بحث و مباحثے کی شوقین ان کا منہ دیکھتی رہ گئی تھیں۔ ایک کال پر ان کی چاروں بیٹیاں اپنے بچوں شوہروں کے ساتھ موجود تھیں،
اور ماں سے زیادہ بدحواس و پریشان تھیں۔ سائقہ نے بیٹیوں کو دیکھتے ہی دل کی بھڑاس نکالنی شروع کر دی تھی۔ امی یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ اتنے برسوں تک ہم نے کبھی پاپا کے منہ سے توفیق چچا کا نام تک نہ سنا تھا۔ آج اچانک اتنی بڑی خبر کہ ان کی بیٹی ہماری اکلوتی بھابھی بننے والی ہیں۔ آخر یہ کایا پلٹ ہوئی کیسے؟ سب سے چھوٹی زوبیہ نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ یہ اچانک نہیں ہوا بیٹی، رفتہ رفتہ بڑی سازش سے ہوا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے گویا تھیں۔ تمہارے پاپا ایک عرصے سے ان سے مل رہے ہیں۔ اس دوران اس جادوگرنی نے خوب تعویذ گھول گھول کر پلائے ہوں گے۔ ان کاموں میں وہ شروع سے ماہر ہے۔ بنا دیا تمہارے باپ کو الو، اب وہ ہمارے دشمن ہو گئے، ان کے گن گا رہے ہیں۔ اتنا بڑا فیصلہ کر کے ہمیں غیروں کی طرح اطلاع دی ہے۔ سائقہ بیگم کی آہو بکا کو قرار نہ تھا۔ امی اس لڑکی نے گھر میں آنے سے پہلے ہی آپ کو اور ہمیں دودھ میں گری مکھیوں کی طرح نکلوا دیا ہے، تو گھر میں آنے کے بعد کیا ہوگا؟ صوبیہ باجی، پاپا تو پہلے ہی ان پر فدا ہو گئے ہیں۔ اگر بھائی بھی پاپا کے نقشے قدم پر چل نکلے تو سوچو پھر کیا ہوگا۔ ارج بہت خوبصورت ہے، حسن کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ سومیہ کی اطلاع پر وہ چونک گئی تو زوبیہ نے استفسار کیا، آپ نے کہاں دیکھا اسے؟ کچھ دن پہلے دیکھا تھا، خاندان کی ایک تقریب میں۔ مجھے معلوم نہ تھا یہ توفیق چچا کی بیٹی ہے۔ پہلی نظر میں وہ مجھے عمر کے لیے پسند آئی تھی، پھر معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہے۔ اسی وقت میں نے اس کا خیال جھٹکا تھا، مگر معلوم نہ تھا وہی عمر کے نصیب میں لکھی ہے۔ ارے میں کہتی ہوں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، جا کر اپنے پاپا کا ذہن بدلنے کی کوشش تو کرو، ورنہ بڑا فساد ہوگا گھر میں۔ ماں کی پشت پناہی پر وہ باپ سے شکایتی انداز میں گویا ہوئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنے سے قبل ان سے اور دامادوں سے رائے نہ لی۔ اس بات پر ان کے گھروں میں بدمزگی پھیل سکتی ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں تو بہتر ہے۔ میں نے صرف بات کی ہے، کوئی بارات لے کر نہیں پہنچا ہوں، اس لیے آپ میں سے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کے باوجود بھی کسی کو اعتراض ہے تو وہ شوق سے گھر بیٹھ جائے اور یہ توقع نہ رکھے کہ میں اپنا فیصلہ بدلوں گا یا اسے منانے آؤں گا۔ شفیق صاحب نے از خود یہ بے لچک و ٹھوس رویہ اپنایا تھا، حالانکہ بیٹیوں کو سخت انداز میں جواب دیتے ہوئے لمحہ بھر کو اپنا انداز برا لگا تھا، مگر دوسرے لمحے انہیں خیال آیا کہ پہلے ہی مرحلے پر انہوں نے ڈھیل چھوڑ دی تو ٹوٹے رشتے استوار ہونے کے بجائے بالکل ناپید ہو جائیں گے، اور ایک عرصے کی محرومی و جدائی پھر سے برداشت کرنے کی ہمت نہ تھی۔ پاپا سے ناکامی کے بعد وہ عمر کے پاس پہنچ گئی۔ میرے جان سے بیٹے کی تقدیر کیسی مٹی میں ملا کے آ گئے تمہارے پاپا، سائقہ نڈھال سے انداز میں ان کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولیں۔ عمر جو پہلے ہی پاپا کے فیصلے سے ازحد ذہنی انتشار کا شکار تھا، پھر ماں کی ناپسندیدگی اور بے بسی کے خیال نے اس کی ٹینشن کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ ذہنی اور دماغی طور پر اس حد تک الجھ چکا تھا کہ وہ انہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر ان کی پذیرائی کے لیے اٹھ بھی نہ سکا تھا۔ بھائی آپ کی شادی پاپا چچا کی بیٹی ارج سے طے کرائے ہیں، زوبیہ نے روندھے لہجے میں کہا۔ چچا وہ اچھے انسان نہیں ہیں، اتنے عرصے تک پلٹ کر ہماری خبر نہ لی، اب بیٹی دینے کے لیے کس طرح پاپا کو گرویدہ کر لیا، ساریہ نے دنیا بھر کی نفرت لہجے میں سمو کر کہا۔ امی ٹھیک تو کہتی ہیں، چچی پکی جادوگرنی ہے، جو چاہتی ہیں وہی ہوتا ہے۔ پہلے انہوں نے امی سے لڑ جھگڑ کر گھر سے نکالا تاکہ خود تنہا وہاں راج کریں، اور کیا بھی، اب بیٹی کو بھیج رہی ہیں تاکہ جو کسر رہ گئی ہے وہ پوری کر سکے۔ سومیہ کا انداز سب سے الگ تھا۔ جب تک تمہاری چچی بیاہ کر نہ آئی تھی تو سسرال میں بڑی قدر بڑی چاہت تھی میری، پھر جس دن سے سسرال کی دہلیز پار کی میرا سکون و چین لٹ گیا، عزت و چاہت خاک ہو گئی۔ ساس سسر حتیٰ کہ تمہارے پاپا تک اس کے گیت گاتے، حمایت لیتے تھے، محلے کے لوگوں کو بھی اس نے اسیر کر لیا تھا، ہر کوئی اس کے نام کی مالا جپتا نظر آتا تھا۔ سائقہ ماضی کے دھندلکوں میں گم ہونے لگی تھی۔ سائقہ فطرتاً بد لحاظ کاہل و سست مزاج تھی، نت نئے فیشن کرنا اور گھومنا پھرنا ان کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ گھر داری و تابع داری خدمت گزاری سے وہ واقف نہ تھیں۔ سسرال آ کر انہوں نے ایک دن بھی اچھی بہو ہونے کا ثبوت نہ دیا تھا۔ ساس سسر کی خدمت تو وہ کیا کرتی، بلکہ الٹا ساس کو ہی ان کا خیال رکھنا پڑتا تھا، اور انہیں اس کا احساس بھی نہ تھا۔ فریدہ ان کے آنگن میں دلہن بن کر آئی تو انہیں سکھ و آرام کے دن دیکھنے کو ملے۔ خوب سیرت و خوبصورت فریدہ نے بہت جلد گھر والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ محنتی، سگھڑ، سلیقہ شعار و خوش اخلاق تھی۔ گھریلو امور کے علاوہ سلائی، کڑھائی اور بھی بے شمار ہنر کی مالک تھیں۔ ان کی ہنر مندی صاف و شفاف گھر کے ہر کونے سے نمایاں ہوتی تھی۔ ساس سسر کے لبوں پر ان کے لیے ہمہ وقت دعائیں رہتی تھیں۔ یہیں سے ان کے درمیان نفرت و بیگانگی کی دیوار بلند ہونا شروع ہوئی، جو ہوتے ہوتے اتنی اونچی ہو گئی کہ تعلقات ٹوٹتے چلے گئے۔ ساس سسر کے انتقال کے بعد بچوں کو بنیاد بنا کر ایسی ایسی من گھڑت باتیں دونوں بھائیوں کے کانوں میں بھری گئیں کہ وہ ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے۔ شفیق صاحب نے بھی سلسلہ وہیں سے جوڑا تھا جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ بچوں کی وجہ سے وہ علیحدہ ہوئے تھے، بچوں کے کارن ہی ایک ہونے والے تھے۔ سائقہ عمر کی بھاری آواز سے چونک کر ماضی سے پلٹی تھی۔
عمر دونوں چھوٹی بہنوں زوبیہ اور صوبیہ کو دائیں بائیں بازوؤں میں لیے سمجھا رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ تمام خدشات و خوف دل سے نکال دیں۔ یہاں ہمیشہ آپ کی مرضی چلی ہے اور آئندہ بھی وہی ہوگا جو آپ چاہیں گی۔ عمر نے مضبوط لہجے میں بہنوں کے ساتھ ماں کو بھی تسلی دی۔ بھیا آپ منع کیوں نہیں کر دیتے پاپا کو؟ یہ زندگی آپ کی ہے اور آپ اسے اپنی مرضی سے گزارنے کا پورا حق رکھتے ہیں، آپ منع کر دیں۔ زوبیہ لاڈ بھرے لہجے میں گویا تھی۔ نہیں کر سکتا، یہی مجبوری ہے۔ پاپا اس معاملے میں اس قدر ایموشنل ہے کہ ان کی بات نہ مانی تو میں ان کی ہیلتھ کی طرف سے کوئی رسک نہیں لے سکتا، وہ ہارٹ پیشنٹ ہے۔ اگر تم اس رشتے پر دل سے راضی نہیں ہو تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ تم خود کو قربانی کا بکرا تصور کرو اور ساری عمر نہ خود خوش رہو اور نہ آنے والی کو رہنے دو۔ شفیق صاحب ان کی باتیں سن کر اندر آتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ اپنی ماں کی طرح تم بھی نہیں چاہتے کہ یہ ٹوٹے رشتے دوبارہ ایک ہو جائیں تو میں مجبور نہیں کروں گا، کیونکہ شادی عمر بھر کے ساتھ کا نام ہے۔ جہاں پر خلوص، محبت، اپنائیت کی فراوانی ہو تو گھر جنت بن جاتے ہیں۔ مجبوری اور زبردستی سے رفاقتیں بوجھ بن جاتی ہیں۔ اوہ سوری پاپا، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ میں انہیں دیکھ کر بری طرح جھینپ کیا تھا جبکہ وہ گھبرا گئی تھیں۔ فکر مند مت ہو، مروں گا نہیں میں تمہارے انکار سے، وہ بدستور خفگی بھرے انداز میں کہہ رہے تھے۔ عمر تڑپ کر ان کی طرف بڑھا۔ پاپا میں نے ایسا تو نہیں چاہا ہے، پلیز، آپ کی خوشی سے بڑھ کر میری اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ آپ کی خواہش پر میری ہر خواہش قربان ہے، مجھ سے آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر تابع داری سے گویا ہوا۔ خلاف معمول وہ آج دن چڑھے تک سوتی رہی تھی اور اماں نے نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی بھابھی نے سامان گرا کر اس کی نیند خراب کرنے کی کوشش کی۔ سارا اور صوفیہ نے بھی بیدار کرنے کی جسارت نہ کر کے اسے حیران کر ڈالا تھا۔ وہ بال سمیٹتی اٹیچڈ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تم اٹھ گئی؟ حیرت ہے، میرا تو خیال تھا سور پھونکے جانے سے ہی بیدار ہوگی۔ اس کو دیکھ کر صوفیہ باجی مسکراتی ہوئی گویا ہوئی۔ دلہا بھائی کی حسین رفاقت نے بھی آپ پر کوئی اثر نہیں ڈالا، اب بھی ایسی خوفناک باتیں کر رہی ہیں۔ وہ ان کے برابر میں بیٹھتی ہوئی مسکرا کر گویا ہوئی۔ ایرج خالی چائے مت پینے بیٹھ جانا، میں تمہارے لیے انڈا ہاف فرائی کر کے لا رہی ہوں۔ بھابھی کے پیار بھرے انداز پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ کر کانوں سے جا لگی تھیں۔ یا اللہ، یہ آج سورج غلط سمت سے نکل گیا یا بھابھی کی یادداشت چلی گئی ہے؟ مارے تعجب کے وہ تیز آواز میں کہہ اٹھی تھی۔ جو دل چاہے کہو، میں برا نہیں مانوں گی کہ آج بے حد خوش ہوں۔ بھابھی کی سماعتیں ہمیشہ کی طرح اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھیں۔ خوشی میں آپ اتنی اچھی ہو جاتی ہیں تو میری دعا ہے آپ کی یہ خوشی کبھی ختم نہ ہو۔ ایرج ہنس کر بولی۔ بے فکر رہو، میری یہ خوشی کبھی ختم ہوگی بھی نہیں۔ بھابھی کے معنی خیز انداز میں عجیب طنز تھا۔ وہ شانے اچکا کر صوفیہ سے مخاطب ہوئی۔ بچیا، آپ کیا وزیر پیداوار لگ گئی ہیں؟ ملک کی تیزی سے بڑھتی آبادی پر آپ کو ترس نہیں آتا؟ یا آپ نے کوئی منت مانی ہوئی ہے ہر سال آبادی میں اضافہ کرنے کی؟ ہمارے ملک کو صنعتی زرعی ترقیاتی پیداوار کی ضرورت ہے، مگر آپ کے یہاں والی پیداوار نے بیچارے منصوبہ بندی والوں کے سارے پروگرام مٹی میں ملا دیے ہیں۔ رحم کیجیے۔ وہ ان کی طرف دیکھتی ہوئی شرارت سے بولی تو وہ چھیپتی ہوئی اپنے گرد چادر درست کرتے بولی، یہ تو اللہ کی دین ہے، اس نعمت پر بندے کا اختیار نہیں ہوتا ہے، جو پیدا کرتا ہے وہ پالتا بھی ہے، باقی سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اور ورنہ تم سے میں اگلے سال پوچھوں گی کہ تم کس طرح اس پیداوار پر قابو پاؤ گی۔ وہ چائے کا کپ اٹھا کر معنی خیز لہجے میں بولی۔ میرے خیال میں شادی کے 2 سال تک تو انجوائے کرنا چاہیے، پھر تو مرتے دم تک عورت بچے پالتی ہے، پہلے اپنے پھر بچوں کے بچے۔ یہ آج آپ کیسی گفتگو کر رہی ہیں؟ اسے عجیب سا احساس ہوا۔ وقت آ گیا ہے، بہت جلد سمجھ جائیں گی، فی الحال تو گھر چھوڑنے اور سسرال جانے کی تیاری کرو۔ بھابھی کھلکھلاتی ہوئی ناشتہ لے آئی تھیں۔ ٹرے میں انڈے اور سلائس کے علاوہ کباب پراٹھے بھی تھے۔ واٹ؟ وہ سن بیٹھی رہ گئی۔ بھابھی کی عنایتیں بیجا نہ تھیں۔ ناشتہ کرو، ٹھنڈا ہو جائے گا، سارا نے کباب اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے پیار سے کہا۔ اسی دم اماں کی غصے سے بھری آواز آئی۔ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی، چونٹیوں بھرا کباب، کباب میں ہڈی تو سنی تھی مگر چوٹیوں کے تصور نے طبیعت مکدر کر دی۔ اس نے کباب اس انداز میں رکھا گویا سچ مچ چوٹیاں وجود پر موجود ہوں۔ اماں جان خوشی خوشی کام کریں، میں عمر سے ملا ہوں، وہ اچھا اور نیک لڑکا ہے، صورت و سیرت اخلاق و کردار بہت اچھے ہیں، اور سچ بات تو یہ ہے وہ مالی لحاظ سے ہم سے بہت بہتر ہیں۔ ایرج بہت خوش رہے گی وہاں۔ یہ آواز توقیر بھائی کی تھی۔ وہ برابر والے کمرے میں بیٹھے انہیں سمجھا رہے تھے۔ درمیان میں گرے پردے سے صاف آواز یہاں پہنچ رہی تھی۔ عمر کے نام پر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہونے لگے۔ صوفیہ اور سارا کے اصرار کے باوجود اپنے فیورٹ ناشتے کا ایک لقمہ نہ لے سکی تھی۔ لڑکا کتنا نیک سہی ہے، تو اسی چلتر باز ماں کا بیٹا، کرے گا تو وہی جو ماں کہے گی۔ وہ عورت میری پھول سی بچی سے بنا گنے بدلے لے گی۔ ایسی بات نہیں ہے تائی، سدھر گئی ہیں۔ ارے کبھی رسی کے بل بھی ختم ہوئے ہیں، کتے کی دم بھی کبھی سیدھی ہوئی ہے۔
सहायिका भाभी कुत्ते की दुम से ज़्यादा टेढ़ी हैं, वो सुधर जाएं कभी मुमकिन नहीं है। हाय मेरी फूल सी बच्ची का क्या होगा। अम्मा बोलते हुए इस तरफ चली आई थीं जहाँ इरज गुमसुम सी बैठी थी और उन पर निगाह पड़ते ही उसके आंसू बेआवाज़ गिरने लगे थे। सोफिया, अपने मियाँ को फ़ोन करो और बहनोई को भी, दोनों को रात के खाने पर बुलाओ और कह देना उनसे इरज की शादी के लिए मशवरा करना है, वरना कल तो यही जूता सर पड़ेगा कि इतने अहम मौका पर उनसे राय भी ना ली गई। यहाँ तो तुम्हारे बाप ने एक दिन भी नहीं दिया, समझ में नहीं आता किसको बुलाएं किसको छोड़ें। रिश्तेदार हमारी मजबूरी क्या समझेंगे। फ़ोन पर बुलावे देकर भी हज़ारों गिले शिकवे ही सुनने हैं। वो दानिस्ता इरज से निगाहें चुराकर मसरूफ़ से अंदाज में गोया हुई। अम्मा, घर हम संभाल लेंगे, आप भाभी को लेकर बुलावे देने चली जाएं। और इस सादा सी तकरीब में दामादों का क्या काम, सारा ने कहा। लगता है बाप की तरह तुम्हारी अकल भी घास चरने गई है। हर काम में दामादों को सर आंखों पर बिठाया है, हर काम में उनसे मशवरे लिए हैं, जब भी आज उनकी नज़रों में हमारी इज्जत है। वरना ये जो दामाद होते हैं बड़ी बदलिहाज मखलूक हैं। ज़रा भी इनके मामले में कमी बेशी रह जाए, सारे अदब आदाब भुलाकर तोते की तरह आंखें बदल लेते हैं। खसूसन साले और साली की शादियों में इनको अपने जौहर दिखाने का मौका मिलता है, मगर मैं ऐसा कोई मौका देना नहीं चाहती। माइयों के पीले गरारा सूट में उसका नौखैज़ हुस्न सोगवार सा दिलकश लग रहा था। मुसलसल गिरियावजारी से आंखें और चेहरा सुर्ख हो रहे थे। हस्बे रिवायत 7 दिन कबल उसे मायों बिठाया गया था। घर में मेहमान डेरे डाले हुए थे। जिस अंदाज में और जिन लोगों से वो वाबस्ता की जा रही थी, उन एहसासात ने उसकी सारी शौकियों मुसर्रतों को निगल लिया था। बचपन से अब तक अम्मा की, ताई और उनकी बेटियों के बारे में इतना कुछ सुनती आई थी कि उसे यकीन था वो उनके लिए काबिल कबूल ना होगी। अगर उमर से मुलाकात और उस बदतमीज़ी और सरासर चाहराना अंदाज में ना हुई होती तो वो उसके हवाले से किसी खुश आइंद ख्याल या तवक्को की उम्मीद रख सकती थी, मगर वहाँ भी उसने भाभी को नीचा दिखाने के चक्कर में अपने पैर पर नहीं मुस्तकबिल पर कुल्हाड़ी मारी थी। खाओ और जान बनाओ। ताई जान की हाइट देखी है तुमने? क्या हाइट है उनकी। उनसे मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं तुमको। सोफिया बजिया अपने थलथल जिस्म के साथ कहकहे लगाने लगी तो वो बेदिली से मुस्कुरा दी थी। माइयों, उपटन और मेहंदी की रस्मों के दौरान ताई और उनकी बेटियों के सर्द और रुखे फीके रवैये उसने झुके सर के बावजूद महसूस कर लिए थे, और आगे की राह कितनी पुरखार और कठिन होगी इसका इदराक उसे मतवाहिश कर गया था। उमर के हवाले से कोई खूबसूरत तस्वुर उभरने से कबल ही वो मुलाकात याद आ जाती और वो सोचती उसकी इंसल्ट करके वो ना भूल सकी तो वो अपनी इंसल्ट किस तरह भूल सकता है। शायद बदला लेने के लिए हामी भरी हो। इन्हीं खौफ और अंदेशों में घिरे शादी का दिन भी आ पहुंचा था। बड़े भाई और भाभी बच्चों के एग्जाम्स के बाइस ना आ सके थे, मगर फ़ोन पर उनका राब्ता बददस्तूर कायम था। वो ख्वाहिश के बावजूद बड़ी भाभी से अपने खदशों और वसवसों का इजहार ना कर सकी थी। बारात आ चुकी थी, निकाह भी हो चुका था। डिनर के बाद अब रुखसती की तैयारी थी। दुल्हनों के रिवायती सुर्ख लहंगे, सूट, जेवरात और मेकअप में उसका सहर अंगेज हुस्न दहक उठा था। उसकी दोस्तों को दुल्हा बहुत पसंद आया था। उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी और आइडियल फिगर की वो तारीफ़ कर रही थी, और साथ ही उन्हें इस बात पर हैरानी थी कि उसकी सास और नंदों में से कोई भी उसके करीब न आया था। जवाबन वह चुप रही थी। सोफिया और सारा उसके पास रुखसती से कुछ देर कबल आई थीं। उसकी दोस्तों को बाहर भेज दिया था जहाँ दुल्हा को सलामी दी जा रही थी। इरज, घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहते ही उम्र पर कंट्रोल कर लेना। ताई और उनकी बेटियों के तेवर अच्छे नहीं लग रहे। मियाँ तुम्हारी मुट्ठी में होगा तो ये सब तुम्हारे पीछे दुम हिलाती फिरेंगी। सोफिया ने नसीहत की। सुनो, जब तक तगड़ी मुंह दिखाई ना मिले मुंह ना दिखाना, सारा ने मशवरा दिया। सारा, फिर तो उमर को अपनी माँ ही तगड़ी रूनुमाई में देनी पड़ेगी। सोफिया के साथ सारा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। क्या हो रहा है यहाँ? शहरीन भाभी इरज को तीखी निगाहों से देखते हुए खुशगवार मूड में बोली। भाभी, हम इरज को समझा रहे हैं, जाके गोरी मैके की लाज रखना, हर जुल्म सितम सनंदों के सहना, मगर उफ ना करना। सारा ने सियासी जवाब दिया। हाँ, अपनी ज़ुबान को काबू में रखना। मैंने सुना है उमर गुस्से के तेज़ हैं और माँ बहनों से बहुत अटैच्ड हैं। उनके खिलाफ एक लफ्ज़ बर्दाश्त करने के रवादार नहीं। बज़ाहिर उनका लहजा शीरियों अपनायत से पुर था, मगर वो समझ चुकी थी कि वो अपनी तस्कीन के लिए उमर और उसके घर वालों के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर चुकी हैं। जब ही उनके औसाफ उन्हें गिनवा रही थी और उसका दिल अंदर ही अंदर बैठने लगा। भाभी की मालूमात कभी गलत नहीं हो सकती थी, और फिर जिस तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी अपने मामूजात के प्रपोजल के इनकार के बावजूद, वजह उसे अब समझ में आई थी। सजी सजाई कार मंजिल की तरफ रवां दवां थी। दोनों अतराफ में उसकी नंद और सास बैठी हुई थी। बड़ी नंद की कोहनी रिवाल्वर की नोक की तरह बाएं पहलू में गड़ी हुई थी, और सास साहिबा का वजूद किसी गरीब की झोंपड़ी के आगे बंगले की तरह तमाम हवा रोके हुए था। सास के हुक्म पर उसका लंबा घूंघट निकाल दिया गया था, जिसमें उसका दम घुटने लगा था, मगर वो खामोशी से बर्दाश्त करने पर मजबूर थी।
कार गधा गाड़ी की रफ्तार से क्यों चला रहे हो? इस लड़की ने मेरा दम घोट कर रख दिया है, मुझसे सही से सांस भी नहीं लिया जा रहा। सायका अपने भांजे राफे से मुखातिब हुई जो कार ड्राइव कर रहा था। सांस तो बेचारी भाभी का आपने रोका हुआ है, जरा घूंघट ही उनका सरका दीजिए। इस मॉडर्न दौर में कौन ऐसे फर्शी घूंघट निकालता है, बल्कि अब तो सिरे से दुल्हनों के चेहरे पर घूंघट ही नहीं होता। राफे बचपन से उन सबसे क्लोज था। उमर के अमेरिका जाने के बाद सायका ने उसे अपने पास रख लिया था। वो जब से ही उनमें सगे बेटे और भाई की तरह घुल मिल गया था। अब जॉब और घर की जिम्मेदारियों के बाइस वो मुस्तकिल तो यहाँ नहीं रह पाता था, मगर वक्त मिलते ही आ जाता था। वो आराम से बोला, ये सब बेहया लोगों की बेहयाई होती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। पढ़ लिख कर शर्मो हया तो जैसे फ़रोख्त कर दी है। माँ और बड़े भाई के सामने कैसी बेशर्मी की बात कर रहा है। सारिया ख्वामखा ही तैश में आई थी। 2 साल तो बड़े हैं मुझसे उमर भाई, और इरज भाभी तो 3-4 साल छोटी होंगी, मगर देखिएगा कल किस मज़े से मेरा नाम लेंगी। राफे सारे रास्ते कुछ ना कुछ कहता ही आया था। फ्रंट सीट पर बैठा उमर ज़्यादा उसकी शौकियों की ज़द पर था, जिसके संजीदा चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में वो मुसर्रतें ना थीं जो ऐसे मौक़ों पर होनी चाहिए। माँ बहनों ने जिस तरह शौक भरी खुशियाँ उसकी शादी की मनाई थीं, आते जाते उनमें से कोई ना कोई अंदेशा उसकी समातों में पहुँचाती रहती थी। जादूगरनी की बेटी आ रही है, अल्लाह ही हाफिज़ है मेरे घर का। हमारा तो एक ही भाई है, अगर उसको भी उसने वरगला दिया तो क्या होगा। मैंने सुना है जितनी खूबसूरत है उतनी ही बदमिजाज ज़ुबान दराज है, और झगड़ालू तो इतनी है कि अपनी भाभी को सुकून से नहीं रहने देती। आए हाय, आग लगे ऐसी खूबसूरती को जहाँ तमीज़ व आदाब नहीं। भाई को ज़रा ढील नहीं देनी चाहिए तो सब ठीक रहेगा। उनके तमाम अंदेशों वसवसों से ना सही, मगर माँ बहनों की इन बातों से वो इत्तफाक करता था कि उनकी होने वाली शरीक हयात बदजुबान, बदतमीज़ और झगड़ालू है। उसके मिजाज के जौहर वो उससे पहली मुलाकात में देख चुका था। उस वक्त उसके वहम गुमान में भी ना था कि वो शोला सिफ्त लड़की उसकी जीस्त का उन्वान बनेगी। उमर बेटे, क्या सो गए? कार से उतरो, घर आ गया है। सायका बेगम की आवाज़ पर वो हड़बड़ाकर सोचों से निकला था। सो नहीं गए, खो गए हैं घूंघट में छुपे मुखड़े के ख्याल में। ड्राइविंग खोलता हुआ राफे कहकहा लगाकर बोला। जवाबन उमर ने घूरा था। राफे के बच्चे बड़े पर निकल गए हैं तेरे, ठहर जा, खाला से कहकर तेरा भी बंदोबस्त करवाती हूँ। सारे रास्ते दिमाग खाता आया है। कसम से आप ही, मैं और मेरे होने वाले बच्चे भी आपको दुआएं देंगे। मम्मा को तो चांद सी बहू लाने, गुलाब से पोते खिलाने का शौक़ ही नहीं है। राफे अपने परों पर पानी पड़ने देने वाला ना था। तो बा, शादी के लिए कैसे मरे जा रहे हो? मगर मुंह धो रखो, जब तक बड़ी बहनों की शादी नहीं हो जाती तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। मारिया माँ के साथ अंदर जाते हुए उसे चिढ़ाने लगी थी। उमर भाई, भाभी को उठाइए और चलिए। वो कुछ फासले पर खड़े उमर से मुखातिब हुआ। उसने इरज को सहारा दे रखा था, क्योंकि भारी भरकम लहंगे को संभालने की नाकाम कोशिश में वो डगमगा रही थी। वो मजबूती से उसे सहारा दिए हुए था। हालांकि इस वक्त ये काम नंदों और भाभियों का होता है, मगर उनमें से कोई भी करीब ना था। घर मेहमानों से भरा हुआ था। हंसी मजाक कहकहों से फिजा ज़ाफ़रान ज़ार बनी हुई थी। वो सब सायका के मैके से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी नापसंदीदगी से वाकिफ़ थे, इसलिए कोई करीब ना आया था। उमर भाई, क्या सोच रहे हैं आप? खाला जानी ने भाभी का ब्राइडल सूट अपने वेट के मुताबिक बनवा लिया है। भाभी से संभाला नहीं जा रहा। आप उठाएं इनको और अंदर चलें। राफे को भी दुल्हन से लाताल्लुक़ की पसंद ना आई थी। उसी दम शफीक साहब वहाँ चले आए थे। चलो बेटा, दुल्हन को उठाकर अंदर ले चलो। वो आकर उमर से गोया हुए। साथ उनके चारों बेटियां थीं। उनके चेहरों के तनाव बता रहे थे वो आई नहीं, ज़बरदस्ती लाई गई हैं। यकीनन शफीक साहब डांट टपट कर लाए हैं। सायका बेगम डांट टपट के बावजूद ना आई थीं, बकौल उनके अपनी तबाही के सामान को वो खुद अपने हाथों अंदर नहीं ला सकती। वो चारों लाताल्लुक़ खड़ी थीं। बाप के हुक्म पर उमर नर्वस हो गया। राफे के मजाक को इग्नोर करता रहा था। इतने लोगों की मौजूदगी में वो उसे हाथ लगाने से ही बौखलाहट का शिकार था, कुजा के उसे गोद में उठाना। उसकी तबीयत बचपन से ही संजीदा, खामोश और पुरवकार थी। वो किसी से जल्द फ्री नहीं होता था। वो बेहद हसास और तन्हाई पसंद था। जो लोग उसे करीब से ना जानते थे वो उसे अखड़ और मगरूर समझते थे। क्या सोच रहे हो? उठा लोगे यार? मामू ने करीब आकर छेड़ा था। सबकी मुस्कुराहटों, शौक नज़रों की जद में वो आके पड़ा था और झिझकते हुए इरज को इस आराम से बाजों में उठा चुका था, गोया वो लड़की ना हो, कोई बेजान गुड़िया हो। उस लम्हे कई शौक सीटियाँ बजी थीं, कई शरारती जुमले उछाले गए थे। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ रहा था। फूलों से उनका इस्तकबाल हो रहा था और दरवाजे की झरी से देखती हुई सायका बेगम ने दिल पर हाथ रख लिया था। हाय अल्लाह, बेटा तो पहले ही कदम पर हाथों से निकलता नजर आ रहा है। इस शगुफ्ता माहौल, मुसर्रतों, कहकहों ने पहली बार उसके अंदर खुशी की कोई किरण जगाई थी। उसके लतीफ़ वजूद का लम्स, लिबास से फूटती सुहाग की सहर अंगेज़ महक ने उसके जज्बों को गुदगुदाना शुरू कर दिया था। दिल कुर्बो सरूर के कैफ में डूबकर बेकाबू होने लगा।
आप ही के इशारे पर वो उसे सीधा बेडरूम में ले आया था और फूल बिखरे बेड पर आहिस्तगी से बिठा दिया था। पूरा बेडरूम गुलाब के फूलों से महक रहा था। अरे क्या रस्में नहीं होंगी जो दुल्हन को सीधा बेडरूम में पहुंचा दिया है? एक खातून ने हैरानगी से दरियाफ्त किया। बेडरूम में रस्में करना मना है क्या? सारिया ने तुनक कर कहा। अरे गजब हो गया भाई, ज़ूबी अंदर आकर रूंधे लहजे में बोली। क्या हो गया, क्या हो गया? वहाँ मौजूद खवातीन की आवाज़ों में उमर की आवाज़ दबकर रह गई। इरज पूरी तरह सहम गई। अम्मी बाथरूम से बाहर आते हुए गिर गई हैं। बदहवास होकर उमर उसी टाइम कमरे से निकल गया। पीछे तमाम खवातीन भी चली गई। महकते कमरे में सन्नाटा छा गया। इरज ने कांपते हाथों से घूंघट उल्टा। बेडरूम बहुत सोबर और आर्टिस्टिक अंदाज में डेकोरेट किया गया था। बेड के अतराफ गुलाब के ताज़ा फूलों की लड़ियाँ बाहर दिखा रही थीं। फर्नीचर्स तरतीब में थे। डार्क एंड लाइट ब्लू कॉम्बिनेशन दीवारों और पर्दों पर छाया सुकून आमेज था। छत के वस्त में आवीज़ा फानूस ने हर शय रोशन कर रखी थी, मगर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। दिल घबराए जा रहा था। अरे ये क्या हुआ? दुल्हन ने जैसे ही घर में कदम रखा सास की टांग टूट गई। ये कोई अच्छा शगुन नहीं है, मुमानी खौफजदा लहजे में बोली। ठीक कह रही हो भाभी, मेरी बहन और उसकी औलाद को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बड़ी खाला तशवीश ज़दा थी। परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर इंजेक्शन लगा गया है, दवा दे गया है। ना टांग टूटी है, ना ही कोई चोट आई है। शायद तुम्हारी अम्मी खौफ से बेहोश हो गई हैं, शफीक साहब ने तसल्ली दी थी। लेकिन पापा, ऐसी भी क्या बेहोशी? पिछले 2 घंटे से अम्मी बेहोश हैं। 2 इंजेक्शन के बावजूद होश नहीं आ रहा। ना मालूम किस किस्म की हैं हमारी भाभी। घर में कदम रखते ही हमारी माँ को बिस्तर पर डाल दिया, सब्ज कदम कहीं की। ज़ूबी ने ज़ोरों शोर से रोते हुए बाप से कहा। ज़ूबी, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? ये इत्तफाक है महज, और आपकी वालदा मोहतरमा तो हैं ही नाजुक मिजाज। उमर, अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी अम्मी ठीक हैं। और हाँ, अगर तुम लोगों को कुछ रस्में वगैरह करनी हो तो जल्द अज जल्द करो। शफीक साहब सायका के चेहरे पर मलामत आमीज़ निगाहें डालते हुए चले गए थे। 38 साल रफ़ाकत में वो उनकी रग रग से वाकिफ़ हो चुके थे, मगर वो हट धर्मी में इकलौते बेटे की खुशियों का भी ख्याल ना करेंगी, इसका उन्हें अंदाज़ा ना था। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? ऐसे मौका पर रस्में अच्छी लगेंगी? फिर सारे मेहमान भी जा चुके हैं, मुमानी ने दुख भरे लहजे में कहा। ना मालूम किस नीयत से खाना खिलाया है, पेट में दर्द ही ख़त्म नहीं हो रहा। सोबिया की बात की तायद बाकियों ने भी की। कसूर खाने का नहीं, आपके पेट का है। क्यों इतना खाया कि? राफ़े, खामोश रहो, हर बात में दखल अंदाजी ज़रूरी नहीं है। राफ़े की वालदा ने उसे डांटा। वो होंठ भींच कर खड़ा हो गया। हाय मैं मरी, कैसा दर्द हो रहा है। उसी दम सायका को होश आया तो हाय हाय करते हुए बोली। फिर करीब बैठे उमर का हाथ पकड़कर गोया हुई। मेरे बेटे, मेरे चांद, तेरा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अम्मी, दर्द ज़्यादा हो रहा है, उसने उनका हाथ हाथों में लेते हुए कहा। कैसी बेसरोबा बातें कर रही हो, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। ये मौका ऐसी अहमकाना बातें करने का है। शफीक साहब शदीद इश्तियाल में कह रहे थे। सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है, आप लोग भी अपने कमरों में जाएं। वो शदीद गुस्से में कहकर अपने कमरे में चले गए थे। खालू ठीक कह रहे हैं खालाजान, अगर हम ही ऐसी बातें करेंगे तो बाहर वालों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा, राफ़े ने संजीदगी से कहा था। चलो उमर, तुम भी अपने कमरे में जाओ, बहुत टाइम गुजर चुका है, मुमानी ने कहा। जा मेरे बच्चे, तुझे अल्लाह के हवाले किया। कमरे में कदम रखने से पहले आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़कर फूंक लेना, ना मालूम क्या क्या जादू मंतर लाई होगी। ओह खालाजान, ये क्या कह रही हैं आप? कहीं ऐसा भी होता है जैसा आप कह रही हैं? हद होती है तोहम परस्ती की। भाई का ख्याल नहीं है आपको? भाभी की सूरत देखने से कबल ही आप बदगुमानियाँ पैदा कर रही हैं उनके दिल में। राफ़े हैरानी और तासुब से कहता हुआ उमर का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया था। वो दरवाज़ा बंद करके बेड की तरफ बढ़ा तो ना अंदाज में कोई गर्म जोशी थी, न दिल में कोई उमंग जगमगा रही थी। चंद घंटों कबल जब वो उसे बाजों में उठाकर ला रहा था तो खुद को आकाश पर परवाज़ करता हुआ महसूस कर रहा था। अरमानों और ख्वाहिशों ने दिल में तलातुम बर्पा कर दिया था, मगर गोया सब समंदर की तह में गुम होता चला गया था। बहनों के उदास चेहरे, माँ की तकलीफ़ उसकी खुशियों पर हावी आ चुकी थी। उसने बेतासुर निगाहों से बेड के वस्त में देखा। आप अभी तक बैठी हुई हैं? इतना टाइम गुजर गया, चाहिए ड्रेस चेंज करके आ जाएं, थक गई होंगी। बेड के किनारे पर बैठा शूज़ उतारता हुआ वो उससे आम से लहजे में बोला, जैसे वो एक तवील अरसे से साथ रहते आ रहे हों। उसके अंदर बड़ी ज़ोर की तोड़ फोड़ मची थी। वो बिखर सी गई। 4 घंटे से वो उसके इंतज़ार में जिन खारजार वसवसों से गुजरी थी, उसका सिला ये आम से गया जज्बाती और बेवक़्त से लफ्ज़ थे। किन अज़ियत और कर्ब के लम्हों से गुजरी थी वो, इसका एहसास किसी को भी ना हुआ था कि वो तन्हा किस कदर परेशान और फ़िक्रमंद होगी। घर में दाखिल होने के बाद किसी ने उसका घूंघट उठाकर देखना भी गवारा ना किया था। ना कोई सास के मुतल्लिक खबर देकर गया, और जिस आम से अंदाज में उसके मजाजी खुदा ने मुखातिब किया था, अपनी तजलील और तज़हीक के एहसास से उसकी आंखें भर आई थीं।
उमर उसे उसी तरह बैठे देखकर खुद कपड़े चेंज करने चला गया था। उसके जाने के बाद आंसू साफ किए वो खुद को कमज़ोर जाहिर करना नहीं चाहती थी। उसने दुपट्टा शानों पर डाला और जेवर उतारने लगी। तभी भाभी के कहे गए अल्फाज समातों में गूंजे, मेरी बद्दुआ है तुम्हें ऐसा शौहर मिले जो तुम्हारी कदर ही ना करना जाने। बहुत नाज है तुम्हें अपनी हसीन सूरत पर, वो तुम्हारी सूरत पर थूकना भी गवारा ना करे, फिर तुम्हें अपनी औकात मालूम होगी। उसके आंसू फिर छलकने लगे। भाभी आपने मुझे दिल से बद्दुआ दे दी थी, खुदा गवाह है मैंने कभी अपनी सूरत को नाज के काबिल ना जाना था। उसने सिसकते हुए सोचा था। वो खुद को अभी हाथों के जेवर से आज़ाद कर पाई थी कि उमर नाइट सूट पहनकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गया। उसने जल्दी से दुपट्टा सर पर डाला और लहंगा संभालती हुई बेड से उतरने लगी थी। एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि दुपट्टे और लहंगे में बेक वक्त पाँव उलझा था। वो बेतवाज़न होती हुई ज़मीन बोस हो गई और उसकी बेइख्तियार चीख से कमरा गूंज उठा था। बाल बनाता हुआ उमर ब्रश फेंक कर उसकी तरफ बढ़ा था। कहीं चोट तो नहीं आई? वो उसे सहारा देकर उठाता हुआ मुतफक्किर अंदाज में गोया हुआ। मारे शर्मिंदगी के वो सिर्फ नफ़ी में सर हिला सकी थी। वो उसे दोबारा बेड पर बिठाकर गिलास में पानी ले आया। पानी पी लें फिर ड्रेस चेंज कीजिएगा। गिलास देते वक्त उसकी निगाह इरज के चेहरे से टकराई थी। फिर वो निगाहें झुकाना भूल गया था। घबराई हुई शर्मिंदा सी भीगी पलकों वाला चेहरा कुछ ऐसी पुरकशिश जाज़बियत लिए हुए था कि वो देखता रह गया, बिना पलकें झपकाए यकटुक। मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। उसकी आंखों की हिद्दत और चेहरे के बदलते तासुरात देखकर वो बुरी तरह बौखला गई थी। बदल लेना, इतनी जल्दी किस बात की है? वो गिलास उसके हाथ से लेकर रखता हुआ बोझल लहजे में मुस्कुराकर बोला, ये मैं आपके लिए लाया था। वो बेड साइड से ब्लू शनील का केस निकालकर उसमें से झिलमिलाता डायमंड नेकलेस उसके गले में पहनाते हुए बोला, सॉरी अम्मी की वजह से खासी डिस्टर्बेंस हो गई है। उसके शानों पर बाजू फैलाए वो कह रहा था। चंद लम्हों कबल की तमाम बेजारी और सर्द महरी बर्फ़ की तरह बह गई थी। अब उसके चेहरे पर जज्बों के रंग थे। आंखें वरफ्तगी से उसके घबराए शर्माए चेहरे का अहाता किए हुए थीं। ताई अम्मी की तबीयत कैसी है? उसने निगाहें झुकाए झुकाए सवाल किया। वो उसके हिनाई हाथ अपने हाथों में लेकर संजीदगी से गोया हुआ। अब कतरे बेहतर हैं। हमारी शादी जिन हालात में हुई है या जिन जज्बों के तहत करवाई गई है उनसे आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगी। पापा और चचा की तरह मेरी भी ख्वाहिश ख़ानदान को जोड़ने की रही है। अच्छे कामों के लिए इंसान को बेहद सब्र इस्तक़लाल, तकालीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें वजूद छलनी हो जाता है और पाँव लहू लहान। यहाँ एक रास्ता ऐसा भी आता है कि इंसान सोचता है वो हार गया, मगर ये सिर्फ धोखा होता है। सच की रोशनी ज़रूर फैलती है जो बुराई के तमाम अंधेरों को निगल जाती है। अम्मी और चची अम्मा को एक करने के लिए आपको भी मेरे साथ साथ चलना होगा। अम्मी गुस्से की तेज़ ज़रूर हैं, मगर नरम दिल और मोहब्बत करने वाली भी बहुत हैं। आपको मेरी खातिर सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। सिर्फ चंद माह फिर सब ठीक हो जाएगा। वो उसके शानों पर बाजू रखते हुए बोला। बाहर से दरवाज़ा नॉक किया गया था। वो चौंक कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उमर, नामालूम अम्मी को क्या हो गया है? उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। वो मुसलसल तुम्हें पुकारे जा रही हैं। दरवाजे पर सारिया घबराई खड़ी थी। वो घबराहट में लम्हा ज़ाया किए बिना वहाँ से चला गया। पीछे इरज भी लपकी। तुम कहाँ चली? सारिया कमर पर हाथ रखकर फहमाइशी अंदाज में गोया हुई। ताई जान को मैं भी देखा हूँ। सारिया के अंदाज ने उसे चौंका दिया था। कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमें अपनी माँ की ज़रूरत है। तुम्हारे मनहूस कदम इस घर में क्या आए कि अम्मी को बिस्तर संभालना पड़ा। तुम्हारा डायन वजूद उन्हें निगल ना जाए। कपड़े बदल कर सो जाओ। उमर का इंतज़ार मत करना, वो अब नहीं आएगा। उनके लहजे में इतनी नफ़रत और हकारत थी कि वह मज़ीद कदम आगे ना बढ़ा सकी। वो चली गई। उसे महसूस हुआ ताई की बीमारी महज नाटक है, उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखने की घिनौनी साजिश। जी तो डियर लिसनर्स, इस एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर। इंशाल्लाह कल लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।